बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग अचानक अपनी जिंदगी में ऐसी तब्दीली महसूस करते हैं जिसे वो खुद भी बयान नहीं कर पाते। दिल मुतमईन होने लगता है, दुआएं खुद ब खुद लबों पर आ जाती हैं और हालात आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी हो रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा हो सकता है। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला जब किसी बंदे के नसीब का फैसला फरमा लेता है तो वो फैसला आसमानों में होता है, लेकिन उसके आसार जमीन पर नजर आने लगते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत खामोशी से बंदे की जिंदगी में ऐसी निशानियां जाहिर कर देता है जो सिर्फ वही इंसान समझ सकता है जिसका दिल जिंदा हो। याद रखिए, नसीब सिर्फ दौलत या शादी का नाम नहीं, बल्कि नसीब सुकून दिल, हिदायत, दुरुस्त रास्ता और अल्लाह के करीब होने का नाम है। जब अल्लाह किसी बंदे पर खास करम फरमाना चाहता है तो सबसे पहले वो उसके दिल को बदल देता है। दिल की तब्दीली पहली बड़ी अलामत की बुनियाद। आपने देखा होगा कि पहले जिन चीजों में दिल लगता था, अब वही चीजें बेचैन करने लगती हैं। गुनाह वही हैं, मगर दिल अब उनसे लुत्फ नहीं लेता। महफिलें वही हैं, मगर दिल वहां घबराता है। ये तब्दीली खुद ब खुद नहीं आती, ये अल्लाह की तरफ से डाली गई रोशनी होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की समझ अता फरमा देता है, और दीन की समझ सबसे पहले दिल पर असर करती है, अमल बाद में आता है। दिल का अल्लाह की तरफ माइल होना। अब आप देखते हैं कि दुआओं में रोना आने लगा है, तन्हाई में अल्लाह याद आने लगा है, और नमाज का ख्याल खुद ब खुद आने लगा है। ये वो लम्हे होते हैं जब अल्लाह बंदे से फरमा रहा होता है, ऐ मेरे बंदे, मैंने तेरा नसीब लिख दिया है, अब बस तू मेरी तरफ चल। ये कैफियत हर किसी को नसीब नहीं होती, ये सिर्फ इस बंदे को मिलती है जिसे अल्लाह चुन लेता है। अगर आपके दिल में ये तब्दीली आ रही है, अगर गुनाह बोझ लगने लगे हैं, अगर अल्लाह का जिक्र सुकून देने लगा है, तो समझ लीजिए ये पहली दस्तक है। लेकिन याद रखिए, ये तो सिर्फ आगाज है। अब हम जानेंगे वो दूसरी निशानी जो अल्लाह के लिखे हुए नसीब को और वाज़ेह कर देती है। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने पूरी कोशिश की मगर फिर भी काम ना बना? दरवाजे खटखटाए मगर हर तरफ खामोशी रही, और उसी वक्त दिल में एक अजीब सा इत्मीनान पैदा हो गया कि शायद अल्लाह मुझे किसी और रास्ते पर ले जा रहा है। अगर ऐसा है तो जान लीजिए ये मायूसी नहीं, ये नसीब लिखे जाने की दूसरी निशानी है। अल्लाह ताला जब किसी बंदे के लिए बेहतर फैसला फरमा लेता है तो वो बाज रास्ते खुद बंद कर देता है। ये सजा नहीं होती, बल्कि हिफाजत होती है। बंदा समझता है कि उससे कुछ छिन रहा है, मगर हकीकत में अल्लाह उसे किसी बड़ी आजमाइश से बचा रहा होता है। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, हालांकि वह तुम्हारे लिए बेहतर हो। जब कोशिश के बावजूद नाकामी मिले, आप देखते हैं कि नौकरी की कोशिश नाकाम हो गई, रिश्ता तय होते होते टूट गया, कारोबार शुरू होने से पहले ही रख गया। दिल टूटता है, आंखें नम हो जाती हैं, मगर हैरत की बात यह है कि दिल अल्लाह से शिकवा नहीं करता, बल्कि कहता है, या अल्लाह, अगर इसमें भलाई होती तो जरूर अता करता। ये जुमला हर किसी के दिल में पैदा नहीं होता, ये सिर्फ इस शख्स के दिल में आता है जिसका नसीब अल्लाह अपनी खास हिकमत से लिख रहा होता है। दिल का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। ये दूसरी निशानी उस वक्त और वाज़ेह हो जाती है जब बंदा इसबाब के टूटने के बाद भी अल्लाह से जड़ा रहता है। न ज़बान पर शिकायत, न दिल में बदगुमानी, बल्कि बस एक यकीन, मेरा रब मुझे ज़ाया नहीं करेगा। यही तो तवक्ल है, और तवक्ल वो दौलत है जो अल्लाह हर किसी को नहीं देता। ये बंद दरवाजे क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि अगर वो दरवाज़ा खुल जाता तो शायद आप इस रास्ते पर चल पड़ते जहां नुकसान आपका मुंतजर होता। अल्लाह बंद करके बता देता है, ये रास्ता तुम्हारे नसीब में नहीं था, और यूं अल्लाह एक रास्ता बंद करके आपके लिए कोई और बेहतर रास्ता लिख देता है। अगर आपकी जिंदगी में कोशिश के बावजूद कुछ चीजें आपसे दूर हो रही हैं और दिल फिर भी अल्लाह पर मुतमईन है, तो समझ लीजिए ये दूसरी निशानी है कि अल्लाह ने आपका नसीब लिख दिया है। अब हम बात करेंगे तीसरी निशानी की, जब दिल दुनिया से हटकर आखिरत की फिक्र करने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दुनिया की वही चीजें जिनके बगैर जीना कभी मुश्किल लगता था, आज वही चीजें दिल को खाली खाली सी लगने लगी हैं? क्या ऐसा लगता है कि हंसी तो है, मगर दिल में कहीं ना कहीं एक खामोशी बसी हुई है? अगर हाँ, तो ये उदासी नहीं, ये अल्लाह की तरफ से बुलाया जाना है। जब अल्लाह किसी बंदे का नसीब लिख देता है तो वो उसके दिल से दुनिया की मोहब्बत कम कर देता है।
اور آخرت کی فکر زیادہ کر دیتا ہے۔ یہ دنیا سے نفرت نہیں ہوتی بلکہ دنیا کی حقیقت سمجھ آ جانا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ اب بندہ خود کو بدلتا ہوا محسوس کرتا ہے، فضول باتوں میں دل نہیں لگتا، وقت ضائع ہونے پر دل ملامت کرتا ہے، سادگی اچھی لگنے لگتی ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا سکون دیتا ہے۔ یہ سب زبردستی نہیں ہوتا، یہ دل کے اندر ڈالی گئی وہ آگاہی ہوتی ہے جو صرف اللہ عطا کرتا ہے۔ آخرت کی فکر کیسے جاگتی ہے؟ اب بندہ سوچنے لگتا ہے، اگر آج اللہ نے بلا لیا تو میں کیا لے کر جاؤں گا؟ کیا میرا رب مجھ سے راضی ہوگا؟ یہ سوالات ڈراونے نہیں ہوتے بلکہ سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، دنیا میں رہ کر دل آخرت میں۔ یہ تیسری نشانی یہ نہیں کہ بندہ سب چھوڑ دے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا ہاتھ میں ہو اور دل اللہ کے پاس ہو۔ اب بندہ رزق کماتا ہے مگر رزق پر ناز نہیں کرتا، لوگوں سے ملتا ہے مگر دل صرف اللہ سے لگاتا ہے۔ یہی توازن اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ محسوس کر رہے ہیں کہ دنیا کی چمک دمک دل کو متاثر نہیں کر رہی اور آخرت کی فکر دل میں بیٹھ رہی ہے تو سمجھ لیجئے یہ تیسری نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا نصیب لکھ دیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے چوتھی نشانی کی، جب اللہ آپ کو لوگوں کی محتاجی سے نکال کر صرف اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ کیا آپ نے محسوس کیا ہے کہ اب لوگوں کی باتیں آپ کو پہلے جیسا توڑتی نہیں؟ تعریف ملے تو شکر، نہ ملے تو بھی سکون۔ اگر ہاں تو جان لیجئے یہ بے حسی نہیں، یہ اللہ پر کامل بھروسے کی علامت ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا نصیب لکھ دیتا ہے تو وہ اسے لوگوں کی محتاجی سے نکال لیتا ہے۔ اب بندہ نہ تعریف کا بھوکا رہتا ہے، نہ تنقید سے ٹوٹتا ہے، نہ کسی کے رویے سے اپنے دل کا حال بدلتا ہے، کیونکہ اب دل کو یقین ہو جاتا ہے جو ملنا ہے وہ اللہ دے گا اور جو چہننا ہے وہ بھی اسی کی حکمت سے ہوگا۔ لوگوں پر انحصار کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ بندہ یہ حقیقت سمجھ لیتا ہے کہ لوگ خود محتاج ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی ہٹانے والا نہیں۔ جب یہ بات دل میں بیٹھ جاتی ہے تو بندہ لوگوں کے رویوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ دل کی آزادی۔ اب بندہ یہ نہیں سوچتا کہ لوگ کیا کہیں گے، بلکہ یہ سوچتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ریا ختم ہونے لگتی ہے، اخلاص پیدا ہونے لگتا ہے اور نیت صاف ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ تکلیف میں بھی شکوہ نہیں۔ یہ چوتھی نشانی اس وقت اور واضح ہو جاتی ہے جب بندہ دکھ میں بھی لوگوں کے سامنے نہیں روتا بلکہ تنہائی میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے اور کافی ہے۔ یہ وہ یقین ہے جو انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے اور دل کو بے خوف کر دیتا ہے۔ اگر آپ اب لوگوں کے رویوں سے زیادہ متاثر نہیں ہوتے اور دل صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو سمجھ لیجئے یہ چوتھی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا نصیب لکھ دیا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پانچویں اور آخری نشانی کی، وہ نشانی جو سب سے زیادہ واضح اور سب سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ کیا آپ نے کبھی خود کو یہ کہتے پایا ہے، یا اللہ جو تو نے دیا وہ بھی بہتر، اور جو نہیں دیا اس میں بھی یقیناً کوئی بھلائی ہے؟ اگر آپ دل سے یہ بات کہہ پا رہے ہیں تو سن لیجئے یہ کوئی عام کیفیت نہیں، یہ نصیب لکھے جانے کی آخری اور سب سے بڑی نشانی ہے۔ جب اللہ کسی بندے کا نصیب مکمل طور پر لکھ دیتا ہے تو وہ اس کے دل میں رضا ڈال دیتا ہے۔ اب بندہ نعمت پر اتراتا نہیں اور محرومی پر ٹوٹتا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہو جاتا ہے میرا رب جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ رضا کی پہچان کیا ہے؟ رضا یہ نہیں کہ تکلیف محسوس نہ ہو، رضا یہ ہے کہ تکلیف کے باوجود دل میں شکوہ نہ ہو، آنکھ روئے، دل دکھے مگر زبان یہ نہ کہے میرے ساتھ ہی کیوں، بلکہ زبان کہے یا اللہ مجھے اس فیصلے میں بھی اپنا قرب عطا فرما۔ دعا کا انداز بدل جانا۔ اب بندہ اللہ سے چیزیں مانگنے سے زیادہ اللہ کی رضا مانگنے لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے یا اللہ اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے تو آسان فرما، اور اگر نہیں تو میرے دل کو اس سے ہٹا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو نصیب کو بھی سنوار دیتی ہے اور دل کو بھی۔ یہ مقام کیوں سب سے اعلیٰ ہے؟ کیونکہ اس مقام پر آ کر بندہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہیں کرتا بلکہ اعتماد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
ऐसे बंदे की जिंदगी में देर हो सकती है मगर अंधेरा नहीं होता। अल्लाह ऐसे बंदे को आखिरकार वहां पहुंचा देता है जहां उसका दिल वाकई मुतमईन हो जाता है। अगर आप हर हाल में अल्लाह के फैसले पर राजी रहना सीख रहे हैं तो समझ लीजिए ये पांचवें निशानी है कि अल्लाह ने आपका नसीब लिख दिया है। अगर आज आप ये सब सुन रहे हैं, अगर दिल किसी उन कही बात पर रुक रुक कर आमीन कह रहा है तो जान लीजिए ये महज अल्फाज नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी याद दहानी है। पांचों निशानियां एक नजर में मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह जब किसी बंदे का नसीब लिखता है तो वो एकदम सब कुछ नहीं बदल देता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दिल को तैयार करता है। दिल की इस्लाह, गुनाह भारी लगने लगते हैं, जिक्र में सुकून मिलता है, रास्तों का बंद होना, गलत दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं, आखिरत की फिक्र, दुनिया दिल से उतरने लगती है, लोगों से बेनियाजी, दिल सिर्फ अल्लाह पर टुक जाता है, रिजा बिल क़ज़ा, हर हाल में दिल मुतमईन हो जाता है। ये पांचों निशानियां इस बात का ऐलान होती हैं कि अल्लाह ने आपका नसीब लिख दिया है। एक खामोश मगर सच्ची हकीकत, अल्लाह जिस बंदे को चुन लेता है उसे हुजूम से अलग कर देता है। वो तन्हा महसूस करता है मगर अकेला नहीं होता, क्योंकि अल्लाह खुद उसका साथ दे रहा होता है। अगर ये निशानियां आपकी जिंदगी में जाहिर हो रही हैं तो घबराइए नहीं, पीछे मत हटिए, शकवा मत कीजिए, बस सब्र, शुक्र और तवक्कल के साथ अल्लाह के फैसलों पर चलते रहिए। यकीन रखिए जो नसीब अल्लाह खुद लिखता है वो कभी मामूली नहीं होता। इख्तितामी दुआ, या अल्लाह अगर हमारे दिलों में ये निशानियां पैदा हो रही हैं तो उन्हें अपनी रिजा का जरिया बना दे, हमें अपने फैसलों पर राजी रहने वाला बना दे, हमें दुनिया की मोहब्बत में गुम ना होने दे और आखिरत की तैयारी की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो टूट चुके हैं उन्हें जोड़ दे, जो भटक गए हैं उन्हें राह दिखा दे और जो सब्र कर रहे हैं उन्हें ऐसा नसीब अता फरमा जो हमें भी और तुझे भी पसंद हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।